abusia. Osuje kansa abrana branyina wajibra wutie ewo dwumadie so. Sumdwe kan ho se nyame adom ti no nipadua akwani na obia ho ye. Mo fan che se we 2 days ni dey fa post bia ntu. Yeah. And iba bidin komo. Masira se oba dwumadie so a na wa follow ye na wa like page no na wa share page no ama obi so so dey act yenka fi se dwumadie no enya me nko na me di dwuma no eye baanu eye baasa dwumadie na mu chidom no so no na beboa ye ma yehunu ya na mo ayetuo ni yi fi se ya na mpanyi Canada bia se aboa no ne takra ne ma aboa no ne ho yehu ma ne ye kese se mo yi chidom a yentimi ni dwuma so ete se te ye besere se abre na abre nyina mo yi chidom na dwumadie na ye die no yehunu eso mfaso a ewo edema ye da eya na yetaka se oman chechire no ebe yi a ejina meme ne woso fi se amamra no timi ma ye hu tumi se yetimi kwato ba kere ya adwene de yi mama abampanyifo de a na ne ehun behia ama ye se niema bi koso wo man ne se enya a yetimi nya akwanya no na ye de yedi hu nkomo na yedi yi eye de atu yi fi se panyi ka se mi se ukomu ye ena kire wo yi bone ti yuti na wan kasa ho a yetwa wo yi a wo mpe nti ade nte na ye tena ase ya ma ye yi ti ayi bone a ye mpe da ache no ebinu ye ho si ehunu ya nka ti masere se moma ye nhunu se o ma chechire no eye baanu baasa dwumadie enye nipa ba ko dwumadie ti wo ba fa wadwen kire bra se wo ne menya adwene a kire wadwene emete ya na ye madwene na me kire nti se wo nya adwene kire wadwene na ye ni hu nkomo na ye mfa yie entu yie ifi se wo peni yie na mso meso me peni yie a enye ntokwa enye atenie enye kasa twitwi na emum ya no baba ye na ye mfa yie entu yie sa ene ye hwehwe enye sakasaka ye ne pe isa sakasaka ye ba obi biara ni ba bia wode ni ti ye dai efa ye mpene sa ene ye ba bedi nkomo na ye nkomodi ni se ye wo manmu na ya manyofo ye mpanyimfo etimi ma contract na contract no sika ewo contract ni mu se ye de contract no ye beginning of the contract the middle of the contract na wiye ye unhu besere obaso anu ahye alike am obi so edai anya bietie na nyansa sema ewo dwumadi na ye die ni mu no ebetimi afa mu aba ti ye wo man mu hwese ye mpanyimfo ye be issue contract e de amanipa wo abra contract no emu sika ye nim ba bia sika no efa etimi issue contract ni sika e wo contract ni mu no emedadwa me de da ameka se oman ni be yi a ejina mabunu so oman no ebe yi a ejina mabunu so efi se wo man timi ahwe sa ne ma we nyina anye na empo no contract ya omo se issue se de be ya omo de be boa ma oman chechire no oman ne mpuntu aba mu no na se mutimi ko issue contract na se sika wo contract ni mu no amedadwa nene asem wo ho se itimi issue contract wo man mu na se contract ne sika ye de be di dwumadie no ametodwa na se asem wo ho enye mabunu na mo hwe mabunu yie mabunu kanko emfa mo ho ko menu mienu ye be ya adwene hu se eye ye mampanyini se bi wo ne ba o ntwa da bi
emesu se usu kom ho usu hwe ho ontwa da bi nsu sa esu no ifi se abraba o papa ebo no na ni tua abraba ne papa ye dey ebo e de ato wo mo ho no asa wo da ache japade enti meme ne wo na sebio ye maame nko bi ye papa nko bi no ye de wo man no ahye wo nsa so omunni wo man no dwumadie nya dey emfa maye no abrabo be pan na yetime hu se oman no mu no nyina no omabode amaya ye hu se ye wodachi bi se ye wompanyimfo mu di yanim omama ye dachi papa bi dachi ne ye wani da so wo sa dachi nim bi se mampanyine bobra ne ba wo no hu se abrabo sei na ne papa ye dai abo empo se ne papa ni wokra na ne papa bobra de ama wo ye busa se oman mu no nyina no ade be ne timi de ye sesi ye bu se empanyimfo na bobra we se de ato amaya ebe ya hade a emabunu nsa ma mmekọ ho biem enkoye biem fise ye be ye kwan a ye kwan a na anu na nsa na kwan asai ensuo ne ebetu a enye sukuu dan ne ebesi a bobo wati ase sa ne mo wi nyina aye niema ekoso a ekum abibiman ekum Ghana man nanso nipa to se me de ye ne de me mfa ho ne besi bia nya de ensi hwese ye issue contract na contract no empanyimfo a wo motena asesensan krata no eya amanyofo because ye ntimi issue contract e wa abra contract no ye mpaase enko parliament ema parliament enko bargaining no net ye be issue contract ya contract na enko parliament ama parliament e dey approve na contract etime ko parliament na ya ntimi anhwema hu se sika ye di be di dwumadie no amedadwa etwetwe aso na ya asem sebe na empanyimfo atimi atena ase no mo do mo nsa ahye nkrata ase se ye hye contract na ase na anu na nsa na aban no na wote so no ye dey wokọ no foforo beba besi so foforo na oba besi so no afi no so de ne mra ene na de eba obehwehwe mra mu abehwe niema mu oba behunu se ye de contract bi ma ya sa contract ne kra no ehu sika metodwa nti age se wosan akọbọ bosia no de ba betua sa contract ne ka mesere mu ase mabunu moma yani na honom moma yani enna ho mampanyin dada na no wote so no atimi ama contract ni sika ye di bedi dwumadie no ametodwa ama nipa dasani enhu no enso nipa dasani ne tena ase aye se ye omo ye mpanyimfo a omo di yanim no omo ne tena ase agi ehyehye nkrata to omo nsa hye nkrata ase ema ye de contract ne dey ebetu dwa enne omo san twa ye ho beka kire ye se contract no sika na wo contract ni mu no ametodwa mo bi enhu ti dwemu ye nipa ye se ye ne omo bu wo man sebio dwemu ene ye se ye ne omo tu anamon asemam panyimfo nti oman ni nti ebekọ yie di amaye de oman no nti ebekọ yie di amaye ade ati ade esa bia ye bobosia ade ati ade esa bia ye bobosia ye hunu bosia na ye bo no so mfaso ye hunu bosia na ye bo no eso mfaso chese enema bi koso na se wote a ya na ahomete eya se nimdia elipa esua ni nyina no yetimi issue contract sika e wo contract ni mu no ya metodwa sa manyofo ya na omo se twa wo ho beka kire ye se afiwe ye de contract ma ya contract ni sika na e wo contract ni mu no obi ya hu enso sa manyofo no ne tena asesensan nkrata ama ye je contract na ye de etum hwe yi se wo no mo nam no adwen papa ni wo mutrim de maye mire nye obi ntina meti yawo meti ha se ye mabunu no
yɛbɛnya adwensakra yɛasesa yɛn ho yɛasesa yɛ adwene ifi sɛ ɔman no ɛfɔm a yɛbɔ nyinaa kyɛ sɛ ɔman no wohu sɛ ɔman no yitu mpɔn ɛna wohu sɛ ɔman no ehwe ase ɔman no wohu sɛ ɔman no yitu mpɔn na ɔman no ehwe ase yɛsensɛn hɔ mɔmɔ yɛni na hɔ asɛmabunu ifi sɛ dwumadin na wɔn di no yɛn ne yɛbɛtwa so aba sɛ yɛ papa sɛ yɛ bɔne mu dada mɛka ti sɛ yɛama yɛni anna hɔ ne anhwɛ yɛ anam a yɛne ɔmu tuo ne yie a ɔmo de yɛ kɔ ɔsɛ yɛ a ɛne yɛwie yɛ mu na yɛbɛnu yɛ ho ɛntɔmra yɛbɛnu yɛ ho no na nneɛma asɛe de ama yɛ yɛyɛ no baabia ne nyɛ yie biem saa enipa wei sɛbio enipa di wɔn akyi enipa atu di wɔn akyi kyɛ sɛ asɛm a wɔbɛka biara no wɔn de wɔn ayɛ nyame ɛna wɔn som wɔn amanyɔfoɔ abibifoɔ amanyɔfoɔ Ghana amanyɔfoɔ wɔn yɛ nhwɛ wɔn yie sɛ wɔn ne nsusuɛ papa bi adema sɛ wɔn wɔ nsusuɛ papa bi de ma yɛ a wɔn nhwɛ wɔn no sɛ mmabunu na ebetumi ayɛ wɔn ani yie nti wɔn nhwɛ mmabunu asetena mu yie sɛ wɔn antumi ahwɛ mmabunu asetena mu yie a yɛni daakye ɛfiri sɛ adeɛ a wɔn yɛ yi kora kyerɛ sɛ yɛni daakye sɛ wotumi kɔma contract na mpanyinfoɔ a mokɔtena ase sensan krataa no mohunu sɛ contract no sika a wɔsɛ epie mu no mohunu sika no nanso mo agye contract na tum ama yɛasan contract na ama yɛapaase aba out na ɛnnɛ mo san atwa mo ho wei na meyɛhu sɛ monyɛ nokorɛkafoɔ wei ɛna meyɛhunu sɛ wɔn nyɛ nipa a sɛbi yɛde ɔman de hyɛ wɔn nsa wei ɛna meyɛhunu sɛ wɔn nyɛ nipa a wɔn tu ama yɛtiam bisɛ mpanyin sɛ wɔn tu hi a ɛkɔ mmabunu die mu enti saa abrabɔ wei na wɔn tena mu ameyɛ so yɛabɛtena mu bie yɛwɔ asɛm bɔ ne pɔ daakye bi wɔn yɛntu yɛn ho fo na yɛhwehwɛ yɛnam otu a yɛne wɔn tuo ne yie fisɛ nneɛma no a wɔn yɛ no sɛbi mesrɛ meka ɛne adwene nkɔ ɛne adwene paa sɛ adwene ne adwene kɔ no ɛne adwene nkɔ nyɛ wɔbɛte aseɛ deɛ ɛyɛ asɛmsɛbɛ adɛn bɔne bɛɛ na nti mmabunu ayɛ amanyɔfoɔ a mudi ewu eti sɛ ewu di a mudi ato wɔn wɔ no ɛyɛ mena ma kyerɛ madwene na hwɛ yie wɔn a na wɔn nam no adwen papa bi ani wɔn tirim de ma wo sɛ adwen papa bi wɔ wɔn tirim ɛfa wo ho a nkɔmɔ hwɛ mmabunu ɛka nkɔ ho efisɛ no na yɛ adeɛ a ɛsom bo hia yie ɛna yɛhwɛ Ghana mmabunu yɛato ape yɛ ohia mmoa no yɛ ma ne mmoa yɛ ohia mmoa no yɛ ma ne mmoa na ma menka asɛm mekyerɛ wo mpanyin sisi yɛ pɛ mogyaduro ɛde ama adoa a yɛmfa nkɔnkɔma wɔ so no sɛ yɛpɛ mogyaduro ɛde ama ɔtwe anaa adoa a yɛmfa nkɔnkɔma wɔ so no nso ɛnnɛ wɔn na mogyaduro nyinaa yɛsɛ twe mogyaduro de ma wɔn nti mo yɛ nina hɔ nom asɛmabunu fi sɛ wɔn ni daakye papa bi ade ma yɛ sɛ nneɛma na wɔn yɛ no ɛtwetwe aso asomdwe nkan sɛ wogye ebere a wotie me bɛsɛ sɛ ɔba a fa wadwe nkyerɛ bere a mede ma kyerɛ madwene o fi sɛ ɔman no bɛyɛ yi a egyina mɛme ne wɔ so yɛadwe nkyerɛ so asomdwe nkan you meet again until then shalom